Sa dugang balita publiko, ginapahalong sang health authorities sa posible pagsaka sang kaso sang heat-related illnesses subong nga tigilinit. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Banwa sang Leganés, Iloilo. Kim? Dirt sa nakaligad nga 5 kadlaw 34 to 40 degrees Celsius ang na-record nga heat index sa probinsya sang Iloilo. Gani nagpaandam ang otoridad sa posible peligro nga dala sini sa ikaayong lawas. Isa sa mga direkta nga naapektuhan sa mainit nga tiyempo subong ang mga tricycle driver. Ginabata sa mga ini ang kasingkal sang init sa adlaw-adlaw agon makapadayon sa palangabuyan. Gani ang kasubong ni John nga tricycle driver, todo halong agud ini magbatsyag. Ano lang ako makalo. Halo, tapos Mga pabuts-balay pa lang ng tubig. para Mabugnaw man. mabugnaw matsag mo. Subong nga dry season o kontigilinit, nagpaandam ang Iloilo Provincial Health Office sa publiko sa mataas nga posibilidad sang heat-related illnesses, kasubong sang heat cramps, exhaustion kag heat stroke. Pila sa mga sintomas sang heat stroke ang pagpalanakit kag paglingin sang ulo, pagluya, pagpalanuka, kag mataas nga temperatura sang lawas nga nagalamot sa 40 degrees Celsius. So kung ini matabo, kinahanglan gilayon dalun ang tao nga nakita naton, dalun sa mabugnaw nga lugar, butang sa shady area, painumon sang tubig, kag kung kinahanglan dalun gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun nga hospital. Labi nga ginapahalong ang mga senior citizens kag may hypertension. Ang mga maintenance medicine dapat regular nga imnon. Huwag ka painit. Tapos, Kaga, munong ni sa mga gandong. Electric fan, inom tubig todo. Magluwa sa pag-inom sa madamo nga tubig. Ginapanugyan man sang IPHO ang pagsuksok sang presko nga panapnon kag pagbalon sang payong. Nikawan ang sobrang exposure sa adlaw, labi na sa mga oras nga 10 a.m. hasta sa 4 p.m. Dirt magluwas sa pag-inom sang tubig, maayo man suno sa PHO ang pagkaon sa mga pagkaon nga madamo sang potassium kag water contents kasubong na lang sang sandiya kag saging. Dirt. Madamo gid nga salamat, Kim Salinas.